O sige, isa-isa na dayon. Be, ang makamemorize sa isa-isa na mag-action man si teacher. Mag-action man si teacher, be, tindog na, dali. Sige na, kaya na may regalo. Na may regalo, dali na. Okay. Ay, ka very good ka. Ayan, nagsulit. Ay. Kusga, kusga. For God, so loved the world, He gave only begotten Son, Jesus Christ. Yay! Ang taga na to og 5 claps O, tagang palakpak si Queenie. 1, 2, 3, 4, 5. Kinsay sunod. Kinsay sunod, be, tindog na yun. Dali, abdik kayo ang anak sa Ginoo. Abdik yun kayong anak sa Ginoo. Very good man. Oh, si Princess na daw. Dali, sis. Clap. Umao gani kay mag-action man. Dali na, ikaw na sis. Bigatin san. Only begotten Son, Jesus Christ. Oh, sige, kinsa pa? Kinsay sunod. Oh, si Kuan. Lila! Oh, Lila. Wala kay namay action na. Dali. Dali kay namay action be. Alay be namay action, dili siya. Jinky. Si Jinky. Ali Jing. Sige. Jinky na po. Lila. Ali Jing. Wala na kabalog ito. Oh, dali sis, si Princess be, si Princess te, si Princess te. Sige. Action sis. Only begotten Son. Okay. Very good. Fireworks clap. Ang sama ng fireworks clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, very good. Oh, sige, otro be. Yay! Fireworks club. Sige na, Bi. Ah. Only begotten Son, Jesus Christ. Very Ang taga na to, good. Junisha Club. Pabala mo, anak? Ani na po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good. Tama, be? 1, 2, ready, go. 1, 2, 3. Very good, very good. Junisha Club. Next. Walay Pacquiao Club diha. Walay Pacquiao Club diha.